اوم سپارا اولنی رکو سورہ مائدہ 11 نمبر رکو. اوم سپارا اولنی رکو سورہ مائدہ 11 نمبر رکو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ سوخ هم چدی واوری اغچ رسول طرف تنازل شوه ترى اعینهم تبگور استرگو ددویتا تفیض من الدمع چدا برا ڈکی شلو اوخ کنا مما اغسن عرفو چدی او پیجندلو من الحق حق یقولون دوی ربنا اے رب زمونگا آمنا مونگ ایمان روڑ فاکتبنا مع الشاہدین کستمونگا گواو گرز ولی کے لأغا گواہانونا چپ حق باندے گواہی کوي وما لنا او مونگ لسدی لا نؤمن باللہ چھ مونگ ایمان نراؤڑو پا اللہ باندے وما جاءنا من الحق او آغا سچ مونگ خواتا حق راغے ونتمو ان یدخلنا ربنا مونگ دا تملرو امید کوچ مونگ رب داخل کی ربنا چزا مونگ رب دے مع القوم الصالحین نیکان خلق سرا فاصابهم اللہ بما قالوا اللہ بدوی تور کی وسبب دوی چدوی اوے جناتین باغون تجری چ بہیگ من تحت الانہار دے لاندے نہرون خالدین فیہا ہمیشہ بپ دیکھے وسی وذالک جزاء المحسنین و بدل نیکانو دا والذین خلق کفروا چاچے کفر کڑو وکذبوا بآیاتنا زمونگ آیتون دروغ گردل اولئک اصحاب الجحیم دک خلق دو زخیان دی.